Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, je vais commencer pour vous l'analyse de la boîte à merveilles de notre grand écrivain Ahmed Sfraoui. Bien sûr, suivant l'ordre des chapitres. Alors, commençons par le chapitre 1 que je vais élaborer dans deux parties. Ça veut dire dans deux vidéos. أحبائي التلاميذ، اليوم سأبدأ من أجلكم تحليل قصة كاتبنا الكبير أحمد السفراوي La boîte à merveilles. وسأبدأ بالفصل الأول يعني chapitre 1 الذي سأتطرق إليه في جزئين فابقوا معي. La boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui, analyse du chapitre 1. L'analyse du chapitre 1 de la boîte à merveilles. Je vais commencer par un petit résumé de ce chapitre. Ensuite, on fera l'analyse ensemble. Résumé. Le roman commence par l'évocation de Dar Chouafa, une maison située dans la Médina de Fès, où habite Sidi Mohammed, avec ses parents M'Alem Abdeslam et Lalla Zoubida. Après avoir présenté les colocataires qui occupent les lieux, le narrateur décrit quelques scènes qui se passent quotidiennement chez la voyante des rez-de-chaussée. Puis s'attarde sur les journées interminables homicides sous le regard sévère du fqih. Vu son âge, 6 ans, Sidi Mohammed peut accompagner sa mère au hammam qui gagne à ses yeux des proportions infernales. L'épisode du bain mort est aéré de fréquentes allusions à Lalla Zoubida, la mère bavarde et impulsive, qui cherche noise à tout le monde, surtout à la voisine Rahma, avec qui il a une violente dispute. Le narrateur parle ensuite de son père, un homme réputé pour sa droiture et sa sérénité, qui, contrairement à son épouse, ne fait pas de mal à une mouche. Ces qualités réunies lui valent le respect de tout son entourage. باللغة العربية سأشرح ما سبق. المؤلف يبدأ باستحضار دار شوافة، وهي منزل يوجد في المدينة القديمة بفاس. يقطن أو يسكن به سيدي محمد وهو بطل القصة مع والديه المعلم عبد السلام وللا زبيدة. ومن بعد ما قام الكاتب بتقديم باقي سكان المنزل، يقوم بوصف بعض الأحداث اليومية عند الشوافة في الطابق الأرضي للمنزل، ويتكلم مطولا عن أيامه الطويلة التي لا تنتهي في المسجد تحت الأنظار الصعبة للفقيه. هذه الشخصية اللي كيعتبرها الكاتب شخصية صعبة الميراث، حيث أن سيدي محمد وهو طفل صغير لا يتعدى 6 سنوات مسموح له مرافقة أمه إلى الحمام. هذا المكان كيعتبره بمثابة جهنم أو قطعة من جهنم. الفصل اللي كيتكلم فيه الحاكي عن الحمام التقليدي اللي هو لو بان مور، تخللها تلميحات إلى وصف الأم لالا زبيدة على أنها امرأة كثيرة الكلام محرضة تبحث دائما عن الشجار، خصوصا مع جارتها لالا رحمة. الحاكي تكلم أيضا على والده المعلم عبد السلام، وصفه على أنه رجل معروف بالاستقامة ووقاره بعكس زوجته لا يسيء لأحد،
هذه الصفات جعلت منه إنسان محترم من طرف الجميع. 1. Le déclenchement du récit. Les premières lignes du roman sont écrites au présent, un présent d'énonciation qui réfère au moment d'écriture. Le pronom je renvoie donc au narrateur adulte qui se sert du sentiment de solitude pour déclencher le récit proprement dit. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Jusqu'à fils de cuivre. Au début du 3e paragraphe, le présent cède subitement la place à l'imparfait. Cette transition temporelle rétrospective marque le démarrage effectif de la narration focalisée sur les souvenirs d'enfance. Quand il a dit « Nous habitions Dar Chouafa ». La majorité des séquences développées ultérieurement sont profondément marquées par la sensation d'isolement soulignée avec amertume. Dans l'incipe, nous y reviendrons. سأشرح ما سبق باللغة العربية. يبدأ المؤلف باستعمال الحاضر وهو زمن الإلقاء أو زمن الكتابة الذي يعبر عن وقت الكتابة، وضمير المتكلم جو يدل على أن الحاكي راشد أو كبير في السن وليس الطفل ذو 6 سنوات. هذا الراشد يستغل إحساسه بالوحدة ليبدأ الحكي عندما قال Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. وانطلاقا من الفقرة الثالثة يترك المجال لزمن آخر وهو l'imparfait. هذا التغيير يعطي الانطلاقة الفعلية للحكي المركز على ذكريات الطفولة عندما قال Nous habitions دار شوافة. جل الفقرات التي تأتي من بعد تتميز بإحساس بالعزلة والكآبة. 2. Un espace symbolique. Dar Chouafa est construite selon une architecture très particulière qui la transforme en espace fermé et hautement symbolique. Cette maison habitée par plusieurs familles se compose d'un rez-de-chaussée réservé à la voyante Kenza, d'un premier étage occupé par Rahma, son mari et sa fille Zineb, et d'un deuxième étage habité par la famille de Fatima Bziouia et la famille de M'Allem Abdeslam. Il s'agit d'un lieu collectif qui génère inévitablement des confrontations occasionnelles entre voisins. Par ailleurs, cette habitation surpeuplée s'ouvre sur un patio commun. Tout le monde peut voir tout le monde et les paroles traversent facilement les murs. La construction s'organise donc à la manière d'une halqa, une disposition qui permet au jeune héros de recueillir à partir de chez lui toutes les informations nécessaires à l'élaboration de son récit. سأشرح ما سبق باللغة العربية مع الدارجة أيضا. دار شوافة منزل له هندسة معمارية فريدة من نوعها، تتحول إلى فضاء مغلق له عدة إيحاءات. يقطن بهذا المنزل اللي كيتكون من طابق أرضي تقطن به الشوافة كنزة، وطابق أول تقطن به عائلة رحمة وزوجها وابنتها زينب، وطابق ثاني يقطن به عائلتان، الأولى عائلة فاطمة البزوية والثانية عائلة المعلم عبد السلام
اللي هي عائلة الكاتب أحمد الصفريوي. هذا التجمع الكبير من العائلات لازم ينتج عليه بعض المشاحنات بين الجيران من حين لآخر. أيضا هذا النوع من السكن المغلق والمفتوح على حلقة أو ضوايا كيجعل الكل يرى الكل، والمحادثات تخترق الجدران بسهولة. هذا الفضاء اللي فيه الكل يرى ويسمع الكل مكن الكاتب من جمع المعلومات اللي مكنته من سرد القصة. C'est la fin de la première partie. On va continuer l'analyse du chapitre 1 dans une deuxième partie, Inch'Allah. Au revoir et à bientôt.